Ito, 1K daw, 1K kay Boss Randy to, kay Boss Randy. Okay lang to mga boss. Dalawa 3.5. Dalawa 3.5 nito mga boss. Eh Boss Randy. Ito 3.5. 3.5 din ito baba? 3.5 din? 3.5 din daw to. May mga bawas pa naman to. Ito 3.5 din. Eh Boss Rod to, kay Boss Rod. 3.5. So 3.5 din. Eh Boss Rod to, Boss Rod. So 4K daw, dog. Kay Boss Batang naman to. 4K. 4K to mga boss. So 2.5 lang daw. 2.5. Eh, Boss Batang. Ayan. 2.5 lang to, 2.5. Eh, Boss Batang. $2.5 lang yan. Solid oh. Yan. 4K. 4K daw to. Kay Boss Batang dito. 4K. $1.7. Kaya 1.7 lang. Kay Boss lang din. 1.7. Hanapin nyo lang ito si Bossing dito sa Bacao. Daw to 2.5. Anong bloodline ito, boss? Ano bloodline? Ayan. Tapo, 1.5, 1.5, 1.5, dalawa, 2.5. Itong ano mo, boss? 1.5? Ito, 1.5 daw to. 1.5 lang to, kay Boss Randy. Ito, mura to. Pumpkin. 140 lang isang kilo, 140 isang kilo. 140 isang kilo. Ayan, bago mahit. 1.5 lang, 1.5. 1.5 yan, mga boss. 3.5 lang to. Ito 3.5 daw to, mga kabiyahe. 3.5. Okay, Boss Leo pa rin to. 6 months pa lang po. Natatawagan nyo si Boss Leo. Itong hawak ni Boss Leo, 3K yan, boss. Opo. Yan, 3K daw. Anong lahi yan, boss? Sweater po. Sweater, ayan, kay Boss Leo yan, oh. Kelso sweater. Mga
kabiyahe kay Boss Leo to. 4K to, boss. 4K daw to kay Boss Leo naman. Solid, oh. 4K. Ito boss, isa. 4K, oh, 4K. Oh, 4K to mga kabiyahe, mga nagtatanong ng presyo. Boss Leo to, Boss Leo. Solid. 5 lang daw to, 2.5. Ito, 1,000 na lang, oh. Ang dulo. Ito, 2.5 daw to, 2.5. Ganyan mo kasawa, ha? 2.5. Ito, 2.5 din, 2.5. Two-five din to, 2.5 kay Boss Rod. Two-five. Okay. Quatro. Ito, 1.5 daw mga boss. Kay Boss Randy to. 1.5 to, 1.5. Ayan ka. Ayan, ayan. Upay. Pwede natin bitaw. Bitaw natin. Pwede daw bitaw. Pwede bitaw anytime. Kay Boss Randy. Ayan o. 1.5 lang to, 1.5. Ito kay Boss Batang to, 3.5. Ito. Ay, Boss Batang po. Ay, Boss Batang. Kay Batang ba to? 3.5 po. 3.5 daw, 3.5. Kay Boss Batang. 3.5. Hindi na to kay... Okay lang to, okay. Okay lang kay boss. Ayun o. Aso, walang number to si boss. Oo. Number. Konti-konti lang ito paninda nito eh. Ano yan? 3K. Anong lahi yan, boss? Mayahin. Oo. Magkano 3K, no? Ayun o. Nagbibigay ka number, boss? 961277715. Pangalan? Justin. Yan, bagong seller ng Bukawi ito, mga boss. Justin daw. Ano pangalan nyo? Justin Bieber. Dito, boss, magkano? 3K? 3K lang to, 3K. Ito, mga boss, 4K. Kanawa yun. Bagong seller to, mga boss. Solid, oh.
Solid. Kanawayaw ni boss. Marami kayo sa sir. Ano nga? May marap. Kanawayaw niya mga boss. Bagong seller, 4K.